TTADC hapang ni lo jisang mo ba hasle beremni World Indigenous Day balai jana ni thangui tong go okti shala asle kotor panda khlai jang ni rajo khoraguli ni Robindra Bhobono charshal charego athaina visit khlaina ni thangka TTADC ni EMC ko zomatia de MDC Rajeshwar Debarma Bishibrum no 9 August Halmaribo Palaizago World Indigenous Day Abahai kano taklai Bishwabo TTADC hafangni loazi jagma bai haste beremni World Indigenous Day Palaizagnani Thangai Tongo Rajakor Agolini Robindra Bhobono Avoni bagai Klaizagai Tongo Samong Homo Sashalo as Samong Homong no visit Klainani Thanka TTADC ni EM CK Zamatiate MDC Rajeshwar Debarma Avoni Yagolono Ashalo Koksanani Thangai EM CK Zamatia Saka Koktishalo Puila Circuit House Buskani Sengsa Zagnai Rally Areli Wo Himnai Hastini Kaisi Suku Boshoni Lukurok Areli Muthak Zangnai Robindra Bobon Buskanko Avoni Yagolo Robindra Boboni Holnogo Sengsa Zagnai Haste Beremni Kotor Panda Apandano Sengsa Runai Hastini Hastefa Abuhai Hone Nasaka EM CK Zamatia 2026 का वर्ल्ड इंडिजिनस डे पालन खालामजागो का चीनी त्रिपुरा राज्यखौ हायनो विशेष खालायता त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि उद्योगे स्टेट लेवलाव अमा जों वर्ल्ड इंडिजिनस डे नो जों पालन खालामनाय थाङै दङ वर्ल्ड इंडिजिनस डे माने हानि बोसारावनि दिन जों जत निराव बाहायनो हानि बोसा जों जत हानि बोसा और जत हानि बोसारक जों अर कुथं लाइखा खानानि बाङै जों प्रिपारेशन ताब नाय दं अमनि मेन उद्देश्यखा जे जों जे हानि बोसा सिनि जे अधिकार सिनि सोनोमों सिनि चामों नंमों तंमों न सारा सुदु त्रिपुरावया सारा भारतवर्ष सारा पृथ्वीगो जों सिनि तंमों चामों नंमों सिनि सिनोमों न जों प्रतिष्ठा खालायनायनि बाङै ते चिनो अधिकार न जों आदाय खालायनायनि बाङैनो वर्ल्ड इंडिजिनस डे पालन खालायजाग ताबक जों से फॉर एग्जांपल खाना जों अरनिगो दिसफोर साखा जे सर्किट हाउस थेके जों अरनिगो प्रोसेशन खालायै सिनि त्रिपुराव जे 19 ट्राइब्स दं माने 19 शेड्यूल ट्राइब्स प्लस सब ट्राइब्स न खांका प्राय 49 ट्राइब्स खालायो जत्तनो जानि जा कामों चोमों न कागै कस्ट्यूम न कागै आरनि टेब्लू बुतंनाय प्लस प्रोसेशन खालायै आरो सर्किट हाउस नि नॉर्थ गेट मने परे कर्नेल चौमनी मने परे विदुरकर्ता चौमनी मने परे आरएमएस मने परे ओरिएंट चौमनी मने परे और रविंद्र शतवार्षिक भवन जों और फाइ सफायनाय प्राय जों 2 घंटा रमखा 10 तानिसिम स्टार्ट खालाय और 12टा समय सफायनाय 12टा समय सफायखा आंका चिनि जे ऑनरेबल गेस्ट रक्तनाय हिज एक्सेलेंसी दि ऑनरेबल गवर्नर फाइनानि कक दंगो महाराजा तो फाइनानि कक दंमानि टेक्निक आरनिको दिल्लीगो थांगि दंमानि बाङै हयतो सफायमाय आंगानि फान दंगो आंका आरनिगो जारा ऑनरेबल गेस्ट दंनाय जत्तनो आरनो जारा गैदारिं जोंनाय जों अराउंड और निगा प्राय 5-6 हजार गैदरिंग होननानै बांसिन टारगेट खालायजाक शुद्ध जारा और गैदरिंग नाय बरगिया और ने जारा फाइमेनाय प्लस जारा फाइमेयारक सारा त्रिपुरा राज्यनि बरक तब विशेष खालायै तब इंडिजिनस बरक हानि बोसानि बरक न ओ वर्ल्ड इंडिजिनस डे ओ बरन जों खाका हामजानांगौ ते हैप्पी इंडिजिनस डे 2026 जतननो जों अरनि थेके अरनिको ऑलरेडी कैसा कमिटी खालायजाक दंगो वो कमिटी नि तरफ थेके त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडमिनिस्ट्रेशन पक्ष थेके बरन जों खाकाहाम जानांगौ ते जारा इंडिजिनस तंनाय जारा अ इंडिजिनस तंनाय बरन बाहायनो सारा त्रिपुरा राज्यनि बरकनो जों खाकाहाम एवं हैप्पी इंडिजिनस डे 2026 जों जानांगौ याफार अब हाइकेनो विजिट खालामनानै जरावो गकसानानै थांगै एमडीसी राजेश्वर देबबर्मा साका हाकतरनि जतो लुकुरनि बुसकांगो चिनि त्रिपुरासा रोगनि सिनेमो कानमुं चौमुं ते हुकुम मुकुमुनो लुकुरनि बुसकांगो तिसावै तुबु जागनाय खनै तनो साइमानो बा हायुंनि जतो हानि बोसाराव साइमानो खना इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल अबनो किथिंगि ऑब्जर्व खनान बागिनाय समस्त हायुं गनांगिनो जतो लुकुरक हानि बोसारक दिनै हाय सालरगो प्रिपारेशन नाय दंलायो
खानाके आसल सालंनाय जे 9 अगस्त और दिनो कितिंगे जों त्रिपुरा ट्राइबल एरिया अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जे दाबु जों जे पार्टी एंड पावर दङ बा जों जे एडिसिनि जे गभर्नमेन्ट बा जों अफिशियली डिसिजन राखा जे आगरतला सिनि स्टेट कैपिटल जों खाना ऑब्जर्वेशन खायनाय गासिनि ओ ऑब्जर्वेशन कितिंगे जों गासा प्रोसेशन खायनाय आबंखा सार्किट हाउस सिमी मो रविन्द्र भवन जरा जों हिमनायनाय हुलेमा जागाव जों सिनि टेबलु रक टंनाय ताइ विभिन्न सिनि कल्चरल जे आइटिआर टीने जों सिनि कलरफुल सिनि कम्युनिटी नि हेड्स रक पार्टिसिपेट खायनाय ताइ वेस्ट सिपाइजोला ताइ खवाई डिस्ट्रिक्ट नि लुकुरक फायनाय अरो को प्रोग्राम ने कितिंगिनाय जों सिनि folk dance folk culture samung jotono o khanani program abo जों सिनि विभिन्न कम्युनिटी रक फायका बरक abo no teinai khana phunuknai tai जोंबो abo no teinai जों kahamke tabu preparation nai tongo khanani salno truginai tebo kahamke perform khanan baginai a jaga costume যেটা লাইভ সুর অব খাইনাই সিনি বিবি বংমা সিনি যে কমিউনিটি 19 বা 20 যে সিনি ট্রাইবস বা কমিউনিটি রক তঙ্গ দা বর্মা তংনাই রিয়াং তংনাই জমাতে তংনাই তাই বংমা রুকিনি নিনি কলয় মোরাসিং গারু নিনি ওসুই নিনি মোরাসিং কে মগ চাকমা আবাহকে সিনি যত সিব্রাসা ত্রিপুরা হানি বরখানা অর পার্টিসিপেট খাইনাই Abun bagi sing belaikano khatungjak belaikano tongthokjak dabuk sini bus kango basin honorable EM education bobotini o program nainan bagi nai kaham ke jai jai ke nainan bagi nai jai jai ke pandangnan bagi nai bobotini phaijak mo Robindro holo Robindro Bhavan holo obon nainan bagi nai bagi sini joto young star bo borok phalejak borok naidi busing naithokjak joto no borok tini rehearsal khanan bagi phaijak kana borok no o program no musangrenai sini o program khub gala occasion ni bisingtino mo program no sing khainai gaun bagai singtini oro phelaimani sir koitan isimi rally koitan simor panate o rally 10 ta ni simi 10 morning abo sangnai o circuit house in simi oro 12 nuno governor dabuk jora singsia ko governor to kogreza governor o pandana inaugurate khainai by chance kuno special program rok ba kuno কোনো আনকং খাংকে হয়তো বা গভর্নর নি মেসেজ বা অরো ফায়াপাং মানো সুফার দাবুক জরা সঙ্গে তো সিনি চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার সিনি অনারেবল ইএম গভর্নর নো থাঙ্গে ইনভিটেশন রেখা বা কনসার্ন বরকা অ প্রোগ্রামও ফাইমান জাগলানি বাগিনে boba grano bo lokro kisan nai mani nor bo dora ka saka phayan nei ববগ্রা ও প্রোগ্রাম তো তংনানি কক তংমানি ন কিন্তু দিল্লিও কাইসা পলিটিক্যাল টক বা সিনি যে টিপ্রাসানি হামপ্রেন বাগেনে আরো ডায়লগ চলি দङ টক চলি দङ আবনি বাগै খানা সাল জরব দিল্লিও মা তংনাই বন বাগै সিনি হিজ রয়্যাল হাইনেস ববগ্রা প্রদীপ বিক্রম কিশোর মানিক দে বর্মা সিনি ইয়ামনো বা মেসেজ রেখা আনো বা মেসেজ রেখা কারণে প্রোগ্রাম কে ব অ্যাটেন্ড খাইমেয়া However, since strike right was Croxa any one of a member from royal family, sing Horrogo, Juga Zukraini, Kana, attend the Clayman, Abusum Saitoknai. 9 August World Indigenous Day. Over the Taklay Bishop the Pula Haste over a quarter cape and a Kazana Tanitong, but Lamsoman Tanitong. More indigenous the day, World Indigenous Day over high sal. Lo kabangma ageno sal kudukmano oro tibra hasteo sing paralekya puilao tibra hasteo o salno kitingi observe khenenka tibra student federation tsf se claim epore borok people human rights organization aboni pore dabu joto cutting across political line event sing nuka last year ago congress bo khlayo cpim bo khlayo joto no khlaina bat abon bagai mo sing joto se involve magnai जार जार कैपेसिटी वो बरो खाइनाय नि बागिने जों जतनो बकाबाबो जे शुद्ध जों ताङै एडिसि सिमि खाइनाय बा स्टेट गभर्नमेन्ट खाइतो ताइ विभिन्न अर्गानाइजेशन बो मब सानो रगिनाय ऑब्जर्वेशन खाइके तेबो नाइथागो तेबो काहाम अब मीनिंगफुल अब इन टू सेंस अब काहामटा सरनारक बायचे रबदु बुबन सिम देफाने नाय बे आव जे टाउन जतनो
টাউন जों যত আবার পাবলিক ডিস্টার্ব আর চিনি টাইম নি প্রশ্ন পাইও जों শুধু সার্কিট হাউস থেকে লাম রনাই जों চেংনাই এরপরে টুয়ার্ডস কর্নেল সমনি টুয়ার্ডস নিনি যে দৈনিক সংবাদ দৈনিক বিদ্যুৎ কর্তা সমনি ও আরএমএস Orient ওরেল Chomoni, চমনি Gaurav Shopkini. মেন যে ফাংশন নাই যে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনী ও হল নাম্বার 1 অরকে সিং ফাইনে সিং অ্যাসেম্বল নাই রোড শো খালাইতানি রগো বাহাই পারমিশন মানে হাবাং রগ রিয়া রগ দেনকা হাসতে হাবাং রগ না আপনি কোনো সিনথানি রিপোর্ট করে যত না পারমিশন ওকে অনটাই কোনো ফুড ফেস্টিভ্যাল বা কোনো কিছু খাইলে দেবস কামো না শুরু গ্যাদারিং সিমিং গ্যাদারিং সিমিং নাই কোনো ফুড ফেস্টিভ্যাল করে কানা শুধু কালচারাল যে বিভিন্ন সিনি যে কমিউনিটি নি যে গরক রিপ্রেজেন্ট খাইনাই কস্টিউম আবনো লাইফ শো খাইনাই এই পরে সিনি যে ও সালনো কিতেঙ্গেনে বিনিং যে ইম্পর্টেন্স আবনো তো সিনি যে ইনভাইটেড গেস্ট রক আবো স্পিচ রানাই বা কগনারক নাই আসলে তংনাই চিনি কানমং চমং ন তৈবই কস্টিউম শো তংনাই হুকুমু মুকুমু ন তৈবই রুচাপং মুসামং ন খবই তেইবো দাল বিদাল রুচাপং মুসামং আবন বাগে হাসতেনে যত ত্রিপুরাসার রগ্ন ভাইবে মানজাংনানি বাগে বুরুজাকা কবকমু রাজা খরা আগুলিনি সিমি বয়ারনি ককথুম চিনি খরাং